बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। चूहे का नाम सुनते ही पहले तो मुझे कराहत आती थी, लेकिन अब मुझे उल्टी आने लगती है। इसकी वजह यह है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सच्ची कहानी जो है वो चूहे की शेयर करने वाली हूँ, जिसने एक चूहे ने मेरी ज़िंदगी को अजाब बना कर रख दिया था और पूरी फैमिली में ये कहानी जो है वो मशहूर हो गई थी कि एक चूहा मेरे घर में आया और उसने किस तरह से मेरी ज़िंदगी को अजाब में डाला, और फिर एक माँ की मुसलसल कोशिश के बाद फिर मैंने उसको किस तरह से जो है उससे छुटकारा हासिल किया। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये एक रियल वीडियो है। जो यूट्यूब पर आप लोगों को वीडियो नज़र आती है ना, वो तो वैसे उन्होंने होम रेमेडीज़ बताई होती हैं कि किस तरह हम चूहे को घर से भगा सकते हैं, किस तरह चूहे को मार सकते हैं, लेकिन मेरा तो 1 महीने तक पाला पड़ा है चूहे के साथ, और ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि एक दिन एक चूहा जो है वो मेरे घर आ गया, और वो बड़ा ही मोटा ताज़ा पला हुआ चूहा था, और वो किधर से आया वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आते ही फ़ौरन से मेरे किचन में घुस गया, क्योंकि जिधर से वो आया था पहला ही कमरा जो है या जगह जो थी वो मेरा किचन था, तो वो किचन में घुस गया। और किचन में घुसने के बाद जो मैंने नीचे शेल्फ़ बनाई हुई हैं, वो शेल्फ़ बनाने वाले ने इस तरह से बनाई है कि एक साइड से कोई चीज़ जाती है तो वो सारी ही अलमारियों के अंदर घुस जाती है। तो जिसकी वजह से ये चूहा जो था अंदर घुस गया, और उसने मुझे इतना जलील किया कि मैं तो पागल होने को हो गई थी, और पूरी फैमिली जो है वो परेशान थी कि अब इसका क्या किया जाए। और हमने सोचा कि कोई चूहे मारने वाले लोगों को जो है उनकी सर्विस हासिल की जाए, लेकिन फिर आखिरकार मेरी एक रेमेडी भी काम आ गई और मेरी स्ट्रगल जो थी वो भी काम आ गई। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये देखें, ये पहले तो ये देखें कि ये अलमारी थी बर्तनों वाली, और यहाँ घुस जाता था, और वो इतना चालाक चूहा था कि आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिर्चें डालें तो चूहा नहीं आता, तंबाकू डालें तो चूहा नहीं आता, और फिर ये है कि पेपरमिंट ऑयल डालें, पुदीना डालें तो चूहा नहीं आता। मैंने ये सारे हरबे करके देख लिए। अमरूद, मैं 500 रुपये के अमरूद लेकर आई, और मैंने उसे तरह तरह से अमरूद डालकर उसके ऊपर जहर लगा कर भी दिए, लेकिन वो खा जाता था। वो मेरी छुरियाँ तक ले जाता था, मेरे ये बर्तन धोने वाली जो चीज़ें हैं वो ले जाता था, और सुबह को मैं जब उठती थी तो वो अलमारी भरी हुई होती थी, लेकिन वो जहाँ छुपता था वहाँ पर हमारी पहुँच नहीं थी कि वहाँ कोई भी चीज़ नहीं जाती। तो वो इतना, अलमारी के पीछे एक गैप था जहाँ कोई चीज़, डंडा या कुछ भी नहीं जा सकता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने बाज़ार से एक जहर लिया, और उसको मैंने 5-6 दफ़ा उसको अमरूदों के ऊपर डाल कर खिलाया, आटे में डालकर खिलाया, लेकिन वो नहीं मरा। फिर बहरहाल एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, शायद वो मैं उसको रोज़ाना जहर देती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर वो जहर जा चुका था। तो फिर जब मैंने दिया तो वो मर गया। तो इस चूहे से छुटकारा हासिल करने के बाद मैंने सोचा कि अब कोई ऐसी रेमेडी तैयार की जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि परमानेंट चूहों से जो है वो हमारी जान छूट जाए। तो इसके लिए आज मैं 2 रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं इतनी ऑथेंटिक रेमेडीज़ हैं कि फिर मेरी हमेशा के लिए चूहों से जान छूट गई है, और अब मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल पुरसकून हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि चूहे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरासीम फैलाते हैं, और ख़ास तौर पर जब ये किचन में घुस जाते हैं जहां हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो इनका पेशाब, इनका फुजला जो है वो इतना ख़तरनाक होता है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, कि इंसान जो है वो सेहतमंद इंसान भी बीमार हो जाता है अगर थोड़ी सी भी इनकी कोई चीज़ जो है वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में चली जाए। तो इसके लिए मैं आज 2 बहुत ही ऑथेंटिक रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो मैंने यूज़ किया और जिसकी वजह से हमेशा के लिए मेरी चूहों से जान छूट गई है। और आपको पता है कि चूहे जो हैं वो हमारे घर की भी दूसरी चीज़ें जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी वायर्स काट लेते हैं, हमारे कपड़े, हमारी रज़ाइयाँ, कंबल जो हैं उनमें पेशाब कर देते हैं, उनको काट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अजीरन कर देते हैं ये चूहे। हालांकि होता तो एक छोटा सा चूहा है,
لیکن یہ ہمارے لیے ایک عذاب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نیم کے پتوں والی، وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہے، وہ آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے فرنائل کی گولیاں جو ہیں وہ یوز کی تھی۔ تو فرنائل کی گولیاں جب میں نے وہ اس ریمیڈی میں یوز کی تو اس کے بعد میں نے وہ گولیاں دراز میں رکھ دیں، اور اس چوہے کے مرنے کے بعد ہی میری قسمت جو تھی، یا اس کو اچھا سمجھ لیں یا کہ برا سمجھ لیں، کہ مجھے ایک ریمیڈی کا پتہ چلنا تھا، تو وہ چوہا اس سے بھی زیادہ موٹا چوہا آ گیا، اور پھر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایک چوہے سے ابھی جان چھڑوائی ہے تو اب کیا ہوگا۔ لیکن وہ جو فرنائل کی گولیاں تھیں ان کی سمیل کو سونگتے ہی وہ چوہا جو ہے وہ بھاگ گیا۔ وہ صرف ایک دفعہ وہاں گیا جہاں پہلا چوہا جو ہے چھپتا تھا، لیکن وہ چوہے نے وہاں پر فرنائل کی گولیاں پڑی ہوئی تھیں اسی دراز کے اندر سے، اور جب اسے سمیل لائی تو وہ چوہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا، اور اس کے بعد سے میرے گھر میں کوئی چوہا جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ فرنائل کی گولیاں جو تھیں انہوں نے کام کیا، اس لیے آپ نے فرنائل کی گولیاں لے لینی ہیں، یہ بہت سستی ہیں، آپ ایک پیکٹ لے لیں اور ایک ایک گولی نکال کر اپنے درازوں کی کیبنٹ میں رکھ دیں، اپنی کچن کی دوسری کیبنٹ جو ہیں وہاں پر رکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چوہے ہیں اس کی سمیل سے ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک وہاں چیز تھی جس کی سمیل چوہوں کو بری لگی، نہیں تو ادروائز میں نے مرچیں بھی یوز کر کے دیکھ لی، میں نے پیپر منٹ بھی یوز کر کے دیکھ لیا، میں نے امرود بھی یوز کر کے دیکھ لیا، میں نے زہر بھی یوز کر کے دیکھ لیا، کسی چیز نے جو ہے وہ کام نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سر کے بال ہوتے ہیں نا، یہ سر کے بال آپ نے ایک پیالی میں ٹرانسپیرنٹ سی پیالی لے لینی ہے، جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اس کے اندر رکھیں، اور جہاں پر وہ جو جالیاں ہوتی ہیں نا، جو کچن کی جالی ہوتی ہے سینک کے نیچے جہاں سے پانی جاتا ہے، وہاں سے بھی چوہے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے رکھ دینی ہے، باتھ روم میں رکھ دینی ہے، ایسی جگہوں پر رکھنی ہے تو بالوں کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ چوہے نہیں آتے۔ تو آپ یہ دونوں ریمیڈیز استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی چوہوں سے جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ ریمیڈی استعمال کریں اور پھر آپ کو فائدہ تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی چوہوں جیسی ایک خطرناک مخلوق سے جو ہے وہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری یوزفل ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتی رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔